प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, नेब जे चेयरमैन जी मुक़ररी ऐं नेब जे अख़्तियारनि जे हवाले सां सदारती ऑर्डिनेंस जारी कयो वियो आहे, जंहिंमें चयो वियो आहे त जेसिताईं नओं नेब जो चेयरमैन मुक़ररु नथो थिए तेसिताईं हाणोको चेयरमैन जस्टिस जावेद इक़बाल पंहिंजा फ़राइज़ सर अंजाम ॾींदो। न रुॻो एतिरो बल्कि हाणे नेब जा अख़्तियार पिणु घटाया विया आहिनि। हाणे नेब खे क़ौमी ऐं सूबाई असेंबली जे मेंबरनि, ताजरनि ऐं बैंकर्स जे हवाले सां उन जा अख़्तियार घटि कया विया आहिनि त अगरि सुभाणे को उन हवाले सां को केस अचे थो पियो त इहो नेब जे अख़्तियार में न हूंदो। इन तमामु तर मामले ते ॻाल्हाईंदासीं त नेब जे हीअ को सदारती ऑर्डिनेंस आयो आहे। नेब जो ख़ुदि जो इदारो जेको पहिरियां ई कंट्रोवर्शियल बणिजी वियो आहे, उन खां पोइ इहा सदारती ऑर्डिनेंस ऐं नेब जंहिं मक़सद लाइ ठहियो छा उहो मक़सदु हासिलु थी सघियो, ऐं ॿियो त जेको पेंडोरा बॉक्स जी नई रिपोर्ट आई आहे उन जो पानामा जी जेका रिपोर्ट आई उन में केतिरा असरु थींदो। इन तमामु तर मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड शाइक़ ओसमानी साहब। जस्टिस साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जैसे साहब, कैसे देख रहे हैं सदारती ऑर्डिनेंस को, जो जिसके हम कह सकते हैं कि जिसके दो पार्ट्स हैं। एक तो नेब चेयरमैन की मुकर्ररी के हवाले से कहा गया है कि जब तक कोई नया चेयरमैन मुकर्रर नहीं होता तब तक जस्टिस साहब अपना काम, जस्टिस जावेद इक़बाल साहब अपना काम जारी रखें। और दूसरी बात कि अब नेब के अख्तियारात भी कम किए जा चुके हैं। अब कोई कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान उनके दायरे अख्तियार में नहीं आते, फिर बैंकर उनके दायरे अख्तियार में नहीं आते, अब ताजर उनके अख्तियारात में नहीं आते। तमाम तर मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये नैब का जो ऑर्डिनेंस था उसमें ये जो प्रोविजन रखी गई थी चेयरमैन की, वो खास तौर से इस वजह से रखी गई थी क्योंकि इतनी सेंसिटिव ये पोस्ट है कि इसमें किसी आदमी को एक्सटेंशन का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उससे इसका मतलब ये होगा कि जो हुकूमत वक्त होगी वो फिर अपने फायदे के लिए कर रही है। इस वजह से ये प्रोविजन रखी गई थी कि नॉन एक्सटेंडेबल है ये प्रोविजन 4 साल के बाद। सही। और ये भी प्रोविजन रखी गई थी कि इसको जो नया चेयरमैन अपॉइंट होगा वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कंसल्टेशन से अपॉइंट होगा। ये इस वजह से ताकि जो चेयरमैन नैब जो सेंसिटिव पोजीशन है वो कंट्रोवर्शियल फिगर ना हो। ये एक मेन रीजन था। तो अब ये जो इन्होंने किया है ये तो खास तौर से लगता है कि उनको अपनी हुकूमत को बेनिफिट करने के लिए, चूंकि वो शायद वो समझते हैं कि वो उनके हक में काम कर रहा है ये चेयरमैन, उसको एक्सटेंशन दी जाए ताकि वो जो पहले कर रहा था वो करता रहे। तो ये बात सूरत मेरे ख्याल में क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए की गई है, किसी को खास बेनिफिट करने के लिए गई है, तो इसमें बदनीयती का आंसर शामिल हो जाता है। अच्छा। यकीनन ये चीज जो की गई है इस वजह से की गई है कि किसी को फायदा दिया जाए। अच्छा। अब जो दूसरी चीज जो रखी है कि वो उसको एक्सटेंशन दे दें और जब तक नया चेयरमैन नहीं होता तब तक ये चलते रहेंगे। तो अब इससे जाहिर ये होता है कि नया चेयरमैन तो आएगा नहीं किसी तरीके से, क्योंकि कंसल्टेशन वो करना नहीं चाहते, तो वो कभी कंसल्टेशन होगी नहीं। तो ये चलते रहेंगे जब तक कि ये ऑर्डिनेंस खुद बखुद खत्म ना हो जाए वो आइन के मुताबिक। तो ये चीज़ है। तो बस और इसमें बदनीयती का अमल दाखिल है। तो आपको बदनीयती लगती है। अच्छा, ओवरऑल जो अब नेब के अख्तियारात कम किए जा चुके हैं सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, अब कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान उनके दायरे अख्तियार में नहीं आते, फिर बैंक के मामलात होंगे वो स्टेट बैंक से रुजू किया जाएगा और फिर वो कार्रवाई करेंगे, और ताजर हजरात को भी अब छूट दी जा रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? अगर अख्तियारात कम करने का क्या सबब बनता है? देखिए, ये जहाँ तक के अख्तियारात हैं नैब के चेयरमैन के और नैब के जी, ये तो खैर ये जो अमेंडमेंट की गई है मैं तो इसके इतने खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि नैब का जो काम है वो सिर्फ जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ताजरों को और दूसरे लोगों को भी उनके लपेट में डाल दें तो मुल्क में काफी अफरा तफरी बच जाएगी। तो उस लिहाज से तो ये अपनी जगह पे सही है। अच्छा। लेकिन ये नहीं करना चाहिए यहाँ ये। और दूसरी चीज जो उन्होंने की है कि जो बेल जो है वो नैब कोर्ट देगी। पहले ये था कि उनके लिए उसको हाई कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल करनी पड़ती थी। ये भी अपनी जगह सही है। तो जहाँ तक कि ये अमेंडमेंट्स हैं इससे तो मुझे कोई इससे इख्तलाफ नहीं है, ये तो सही है अपनी जगह पर। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से लाया गया है ये ऑर्डिनेंस, ये बात वो सही नहीं। अच्छा, जैसे साहब बुनियादी तौर पे नेब इदारा इसलिए बनाया गया था कि एहतसाब के दीगर इदारे तो मौजूद हैं, हम देख रहे हैं कि FIA है और दीगर इदारे भी, एंटी करप्शन और दीगर इदारे मौजूद हैं, वो तमाम तर इदारे जो थे वो गवर्नमेंट के मातहत थे। ये एक ऐसा इदारा बनाया गया था जिसमें ये कहा गया था कि इस पे मतलब गवर्नमेंट की जैसे दूसरे इदारों पे ऊपर वो मातहत है, इस तरह से ये नेब उनके मातहत नहीं होगा। अब हम देख रहे हैं
کہ یہ اختیارات کم کیے جا رہے ہیں اور پھر نیب کے چیئرمین کے حوالے سے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح سے دوسرے ادارے کام کریں اب نیب اور دوسرے اداروں میں فرق نہیں رہے گا؟ نہیں دیکھیے، بات یہ نہیں ہے، بات اس میں یہ ہے کہ ایک ادارہ جب آپ بناتے ہیں، مثلا ایک اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے، اس کا کام ہے اینٹی کرپشن، تو سارے ادارے ہی گورنمنٹ کے انڈر ہی ہوتے ہیں ایک قسم کے، نیب چیئرمین بھی گورنمنٹ ہی اپوائنٹ کرتی ہے، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ خاص طور سے اس وجہ سے بنایا گیا تھا تاکہ کرپشن جو ہے پبلک آفس ہولڈرز جو ہیں اور گورنمنٹ آفیسرز جو ہیں ان کی کرپشن کس طریقے سے روکی جائے، یہ اس مقصد کے لیے نیب کا ادارہ بنایا گیا تھا، تو وہ میرے خیال میں وہ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، اور باقی لوگوں کا لگانا اور ٹیکس کے پرابلمس کو بھی ان کے پاس لے جانا اور دوسرے کو بھی لے جانا، تو میرے خیال میں اس میں کبھی کبھی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ملک سے تو آپ کم از کم ہر طرح کی کرپشن مطلب ختم تو کر نہیں سکتے، جو دوسرے ادارے جو ہیں ملک میں جو کرپشن کے خلاف کام کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، ایف آئی او کو انویسٹیگیشن کرنے دیں، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کریں، اس کو صحیح کریں، یہ تو نہیں کہ آپ ایک نئی باڈی کھڑی کر دیں اور وہ باڈی جو ہے وہ سب میں ہر ایک چیز میں انٹرفیئر کریں، یہ حالت ہو گئی تھی، اب یہ کوئی گورنمنٹ کا کوئی آفیسر جو ہے وہ کبھی کوئی فیصلہ کرتا ہی نہیں تھا آج کل، وہ اٹھا کے سیدھا منسٹر کے پاس بھیج دیتا تھا، کہتے میں تو نہیں کروں گا مجھے نیب پکڑ لے گی، اس طریقے سے گورنمنٹ کا نظام جو ہے کافی حد تک متاثر ہو گیا تھا۔ تو جیسے صاحب آپ کو لگتا ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، جو عملدار ہیں، ان کے اوپر واچ کرنا تھا اور ان کی جو کرپشن ہے اس کو پکڑنا تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیب جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ اس حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اب تک کی جو اس کی کارکردگی ہے وہ مطمئن ہے، ہم مطمئن ہے کہ اس نے اب تک بہتر کام کیا؟ نہیں دیکھیے، میرے خیال میں یہ تو اب خاص طور سے جب سے یہ حکومت آئی ہے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، جو سیاسی لوگ ہیں جو کہ مخالف ہیں ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، اور باقی لوگوں کو تو خیر اتنا استعمال نہیں کیا گیا، صرف بہت سے لوگ جو اپنی حکومت کے لوگ ہیں ان کے خلاف اس طریقے سے نیب نے ایک کام نہیں کیا جتنا کہ سیاسی مخالفین کے خلاف کام کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ ایک قسم کا ادارہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو غلط استعمال کیا گیا؟ اچھا جیسے صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر نیب کو بے اختیار کیا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کنٹروورشل بنایا جا چکا ہے، سابق وزیر اعظم صاحب شاہد خاقان عباسی نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ہم اقتدار میں آئے تو اس ادارے کو ہی بند کر دیں گے، تو اس کو بے اختیار کرنا اور اس کو اس حد تک پہنچانے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیادی سبب کیا ہے کہ اس ادارے کو اتنا کنٹروورشل بنایا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ خاقان عباسی صاحب نے کہا تو ہے، لیکن وہ خود بھی حکومت میں رہے ہیں، ان کی حکومت اتنے عرصے تک حکومت رہی ہے، تو ان لوگوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں کیوں نہیں ختم کیا اس کو، یہ سوال یہ پوچھنا پڑتا ہے، تو یہ چیز نہیں ہے، ویسے دیکھا جائے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ادارے کی، ملک کے جو ادارے موجود ہیں اس کام کے لیے وہ ان کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے، اگر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا جائے اور اس کا دائرہ وسیع کیا جائے تو یقیناً، اور ایف آئی اے کا دائرہ وسیع کیا جائے تو یہ سب کام وہ کر سکتی ہے، لیکن نیب کا ادارہ جو ڈالا گیا تھا وہ خاص طور سے یہ تھا کہ پبلک آفس ہولڈرز اور گورنمنٹ آفیسرز کی کرپشن کو روکنے کے لیے کیا جائے، تو جہاں تک اس کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا وہ صحیح نہیں۔ اچھا، اب جیسے صاحب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نیب کے چیئرمین کی مقرری کے حوالے سے لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت نہیں کروں گا، 18ویں ترمیم کے بعد تو یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اور لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ مل کے ہی نیب کے چیئرمین، الیکشن کمیشن کا چیئرمین اور جو دیگر اداروں کے عملدار ہیں یا ان کے جو سربراہان ہیں ان کی مقرری کرتے ہیں۔ اب اگر وزیر اعظم صاحب کا یہ موقف آتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ کہاں مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے لیڈر آف اپوزیشن وزیر اعظم صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر یہ معاملات کیسے چلیں گے؟ نہیں، تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ تو دیکھیے جہاں تک کہ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے کی بات ہے، اس وجہ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ ان کے خلاف نیب کے کیسز چل رہے ہیں، تو وہ جب اگر کسی کے خلاف کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کے مطلب یہ تو نہیں کہ وہ مجرم ہو گیا، وہ ملزم ہو گیا، مجرم ہو گیا، یعنی اس کے خلاف کنوکشن تو نہیں ہوا نا، اس طرح سے تو میرے خیال میں جتنے سیاسی لوگ ہیں سب کے خلاف کوئی نہ کوئی کیس تو چل ہی آیا پاکستان کے اندر، تو اس کے مطلب ان کا سب کے ساتھ کسی سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے، یہ تو غلط ہے۔ اگر وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے یقیناً پھر آپ نہ کریں بات، لیکن اگر کنوکٹ نہیں ہوتا، اس کے خلاف کیس چل رہا ہے تو اس کے مطلب یہ تو نہیں کہ وہ آپ یہ کہیں کہ جی میں تو نہیں بات کروں گا، حالانکہ قانون میں لکھا ہوا ہے۔
ठीक है। अच्छा, जैसे साहब एक ये भी बहस छिड़ी हुई है क्योंकि ये जो सदारती ऑर्डिनेंस आया है, ये आया इसलिए है क्योंकि पेंडोरा बॉक्स में जो वज़ीर मुशीरों की एक बड़ी लंबी लिस्ट है, उनके खिलाफ जांच होनी थी, और अगर उनके खिलाफ जांच होती तो फिर ये हुकूमत के लिए और मुश्किलात में फंस जाती। जैसे हमने देखा कि पानामा का केस जो आया था, जब आया था तो पानामा के बाद वज़ीर-ए-आज़म, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को अपने ओहदे से दस्तबरदार होना पड़ा और उनकी हुकूमत चली गई। कैसे देख रहे हैं आप पेंडोरा बॉक्स के अब तक की जो रिपोर्ट्स आई हैं, क्या पाकिस्तान में अमल दरामद होगा उनके खिलाफ जिनके नाम आए? देखिए, जो प्रेसिडेंट सेट हुई है वो नवाज शरीफ साहब की, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, उसके बाद फिर नैब ने काम शुरू किया। तो ये तो एक पिटिशन फाइल हुई थी ये दिखाने के लिए कि वो सादिक और अमीन नहीं है। मेन रीजन तो ये था, करप्शन नहीं था, ये था कि सादिक और अमीन नहीं है। तो उसकी वजह से उनको हटा दिया गया, उसके बाद से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। तो ये अब जो नया आया पेंडोरा बॉक्स, जो आप कह रहे हैं पेंडोरा केसेस, जो पेंडोरा पेपर्स के केसेस हैं, और इसमें तो काफी और बहुत से नाम आए हैं। अब देखना ये है कि अब ये इस हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस पे डिपेंड करती है कि क्या वो उस किस्म की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी करेंगे जो कि उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ की है। ये अब देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, होगी कार्रवाई जो हमारे पास अब तक की सूरत हाल बनी हुई? अब ये तो मैं कह नहीं सकता, जब तक कि थोड़ा सा टाइम गुजरने दें फिर देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन कह तो रहे हैं कि वो करेंगे, लेकिन लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि हमने देखा है जो पहले 2-3 चीजें, आजम स्वाति साहब थे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई लेकिन वो बंद कर दी गई, और इस किस्म की दूसरी चीजें हरकतें होती रही हैं। तो इससे जाहिर ही होता है कि शायद उनके खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई नहीं होगी जिस तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। अच्छा, आपको लगता है कि वो इस तरह से कार्रवाई नहीं होगी? अच्छा शाइख उस्मानी साहब, बिल्कुल मैं, क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है, ये जो ऑफशोर्स कंपनियां हैं उसकी पाकिस्तान में क्या हैसियत है? क्या इनको वाकई इलीगल तौर पे माना जाता है ऑफशोर कंपनी रखना इलीगल है, या अगर उनकी कहीं पर रजिस्ट्रेशन है तो फिर उनको वो इलीगल नहीं होती, फिर वो कानूनी दायरे कार में आ जाती हैं? देखिए, ऑफशोर कंपनी का जो एक कॉन्सेप्ट है ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड में डेवलप हुआ था, और वो इस वजह से डेवलप हुआ था कि टैक्सेशन चूंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, और चूंकि वो वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं हुकूमतें, हमारे मुल्क में तो नहीं करती ना पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन दूसरे दुनिया के मुल्कों में जो वेस्टर्न मुल्क हैं वहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए लोग हुकूमतें काम करती हैं। तो वो उसमें काफ़ी खर्चा होता है, तो टैक्सेशन ज़्यादा होती है। तो उस टैक्सेशन को बचाने के लिए लोगों ने ये ऑफशोर कंपनीज बनानी शुरू की, और उसको गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी थी उसकी, जब तक कि वो डिक्लेयर कर दें और बता दें कि वो काम कर रहे हैं, और उससे जो उनको देना और टैक्स वैक्स वो देते रहें। तो ये तो एक, इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। अगर आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं, $2 की कंपनी खोल दें, तो उसमें आपने कोई गैर काम नहीं किया। गलत काम उस वक्त होता है जबकि आप उस कंपनी को किसी गैर कानूनी मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या इस किस्म के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन फिर तो वो गलत है, वो गैर कानूनी है, और वो जुर्म है, वो नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, वहाँ जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब जो तजुर्बो हो सदारती ऑर्डिनेंस जे हवाले सां, जेको नेब जे चेयरमैन जी मुक़ररी नेब जे अख़्तियारनि जे हवाले सां जारी कयो वियो आहे, ऐं जेको पेंडोरा पेपर्स आया आहिनि उन में हिकु ऑफशोर्स कंपनी जो ज़िक्र आहे, इन तमामु तर मामले ते असां तर्जुमो वरितोसीं। प्रोग्राम हिते वक़्तु थियो आहे, नंढी साई जो साई वठूं था, साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहियासीं सदारती ऑर्डिनेंस ते, जेको नेब जी चेयरमैन जे मुक़ररी हवाले सां ऐं नेब जे अख़्तियार ख़तमु करण जे हवाले सां जारी कयो वियो आहे। मुल्क जूं 2 सियासी पार्टियूं, मुल्क जी अपोजिशन जूं पार्टियूं उन सदारती ऑर्डिनेंस खे रद्द कयो आहे। नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी ॿिन्हिनि जो इहो मौक़िफ़ आहे त हीअ सदारती ऑर्डिनेंस दर हक़ीक़त हुकूमत पाण खे इहे नारो ॾिनो आहे, ऐं पेंडोरा पेपर्स खां पोइ जेके वज़ीर मुशीरनि जो नालो हो, जंहिंखे नेब जे दायरे अख़्तियार में अचिणो हो, हाणे हुकूमत नथी चाहे त उहे नेब जे अख़्तियार में अचनि, ऐं हुकूमत पंहिंजे वज़ीरनि ऐं मुशीरनि खे एनआरओ ॾिनो आहे। न रुगो एतिरो, बल्कि पाकिस्तान बार कौंसिल ऐं सुप्रीम कोर्ट जी बार कौंसिल पिणु सदारती ऑर्डिनेंस खे रद्द कयो आहे, ऐं इन ऑर्डिनेंस खे कारो कानून करार ॾिनो आहे। प्रोग्राम जे हिन हिसे में इन ते ई ॻाल्हाइबो, ऐं त सियासी पार्टियुनि खे इन सदारती ऑर्डिनेंस ते कहिड़ा एतिराज़ आहिनि, ऐं ख़ुदि नेब जी जेका पोज़ीशन आहे उहा हाणे पहिरियां इहे सियासी पार्टियूं, ख़ासि करे अपोजिशन जूं 2 पार्टियूं नेब जे अख़्तियारनि ते तनक़ीद कंदियूं रहियूं आहिनि, ऐं नेब खे जेको आहे सियासी तौर ते इस्तेमालु करण जा इल्ज़ाम लॻाईंदियूं रहियूं आहिनि। हीअ को सदारती ऑर्डिनेंस आयो आहे, उन खां पोइ उन जी कहिड़ी पोज़ीशन आहे, प्रोग्राम जे हिन हिसे में इन ते ई ॻाल्हाइबो। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी मरकज़ी अॻवान
قومی اسمبلی جی ممبر ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ پروگرام میں خوش آمدید. بہت شکریہ. اچھا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ صدارتی آرڈیننس کو؟ آپ تو خود کئی مرتبہ نیب کی جو پوزیشن ہے، نیب کی جو کارکردگی ہے اس پہ اعتراض کرتی رہی ہیں کہ وہ سیاسی لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، نیب نیازی گٹھ جوڑ جیسے الفاظ آپ استعمال کرتی رہی ہیں. اب جب یہ صدارتی آرڈیننس آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب یہ سیاسی لوگ خاص کر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے اوپر اس کے دائرہ اختیار میں نہیں آئیں گے نیب پہ، تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے آرڈیننس فیکٹری بنی ہے، پہلے ہمارے ملک میں وہ آرڈیننس فیکٹری ہوا کرتی تھی، اب جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ آرڈیننس فیکٹری بن گیا ہے. آپ دیکھیں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 1 اکتوبر کو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ختم ہوا ہے اور حکومت نے فوری طور پر جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے جو ہے یہ صدارتی آرڈیننس نکالا گیا، جو کہ میں سمجھتی ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ نیب چیئرمین جو کہ متنازع تھے، جو ڈسپیوٹڈ تھے، جن کی ایک بد کرداری کی ایک ویڈیو جو ہے وہ چینلز پر آئی، ان کو بلیک میل کیا گیا، پھر ان کو سر سے پاؤں تک جو ہے وہ نوازنے کا سلسلہ شروع کیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ان کے اندر ذرہ برابر اخلاقی جرات ہوتی تو اسی وقت ریزائن کر دے یا حکومت انہیں برطرف کر کے ایک با کردار آدمی کو چیئرمین نیب مقرر کرتی. لیکن حکومت نے بجائے اس کے، کیونکہ وہ بلیک میل ہو رہے ہیں، حکومت ان سے من پسند نتائج حاصل کر رہی ہے، جس کا چاہتے ہیں ان کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، اپوزیشن کو جو ہے وہ بدنام کیا جا رہا ہے بذریعہ نیب، ان کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ نیب کے چیئرمین نے جب اپنی مدت ملازمت مکمل کر لی تو انہیں ایکسٹینشن دینے کی ضرورت پیش آئی، اور حکومت نے ایک طرف وہ طالبان سے تو مذاکرات کر سکتے ہیں، وہ ان لوگوں سے جو ہزاروں افراد کے قاتل ہیں ان سے تو مذاکرات کر سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جی ہم اپوزیشن لیڈر سے مذاکرات نہیں کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ جو این آر او دیا گیا ہے یہ نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کے اراکین کو دیا گیا ہے، کیونکہ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو کہتے تھے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتے ہیں یہ سیاسی رشوت ہوتے ہیں اور ہم انہیں ختم کر دیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ جب بجٹ ہو یا کوئی ان کو اپنی لیجسلیشن ایسی کرنی ہو جس میں ان اتحادیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت ایک ایک ممبر کو 50 کروڑ روپے رشوت دی جاتی ہے، پھر اس میں سے 40 to 50% جو ہے وہ کمیشن لیا جا رہا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جس کی رپورٹیں عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لہرا رہے ہوتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ رشوت کتنی اوپر چلی گئی ہے، کرپشن پاکستان میں کتنی ہے. تو آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے ممبران جو ہیں کل نیب اور کے شکنجے میں آئیں گے، تو انہوں نے ممبران کو اپنے کلیئر کرانے کے لیے ایک این آر او دیا. اچھا شاہدہ صاحب، یہ جو اب صدارتی آرڈیننس ہے یہ فقط قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران جو حکومتی ہیں ان پہ تو لاگو نہیں، فقط ان پہ تو لاگو نہیں ہوگا، لیکن یہ اس سے اپوزیشن کی جو رہنما ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا جن کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں، جیسے آپ کی پارٹی کے لیڈران ہیں ان کے کیسز نیب میں چل رہے ہیں اور نون لیگ کے لیڈران، تو آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. دیکھیں میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ہمیں فائدہ لینا چاہیے. اگر کوئی مجرم ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر آپ نے بلا وجہ کسی پہ جھوٹے مقدمات کیے تو ان کو باعزت بری کر دینا چاہیے. انصاف کا تقاضا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو پرسنل یعنی ذاتی نفرت میں آپ نے سیاسی اکابرین کو جیلوں میں بند کیا ہے، جھوٹے مقدمات کیے ہیں. یہ انتہائی شرمناک عمل ہے جس کی ہم زور مذمت کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو، اپوزیشن کے ممبران اسمبلی، جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا اس وقت ہمارے وزیر اعظم جناب گیلانی صاحب یا راجہ پرویز اشرف یا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے واضح طور پہ ایک انسٹرکشن دی تھی. سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے تمام تر اختیارات جو ہیں وہ پارلیمنٹ کو دیے، یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل کارنامہ تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہر پارلیمنٹیرین کی برابر سے رسپیکٹ ہے، برابر کی عزت ہے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ انہوں نے تمام پارلیمنٹیرینز کو ڈیولپمنٹ فنڈ دیے،
तमाम पार्लियामेंटेरियन के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर डेली बेसिस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे जो उनके हल्के की होती थी। तमाम पार्टी के विदाउट एनी मतलब पार्टी एफिलिएशन तमाम पार्टीज के मेंबरान असेंबली को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो हमने इंट्रोड्यूस कराया था उस वक्त वो दिए गए, यानी जो भी फैसिलिटेशन आई वो तमाम पार्टीज के मेंबरान को दी। लेकिन बदकिस्मती से इस दौर में मेंबरान असेंबली को दीवार से लगाया गया, उन्हें किसी किस्म का कोई डेवलपमेंट फंड नहीं दिया गया और हत्ता कि खवातीन मेंबरान चाहे वो पीटीआई की हों या दीगर जो रिजर्व सीट पे आई हैं उन्हें कहा गया कि इनका कोई हल्का नहीं है, इन्हें किसी किस्म का फंड ना दिया जाए। तो ये इनकी सोच है और ये अब अपने मेंबरान को सिर्फ बचाने के लिए ये लेकर आए, क्योंकि अब ये जाने वाले हैं, इनको पता है कि अब जो है नैब का शिकंजा हम पर होगा क्योंकि ये मुकाफात अमल है। और ये जो ऑर्डिनेंस लाए हैं इसमें है क्या, अब देखें कि एक ये जो कहते हैं कि मुल्जिम मुबैना गबन के बराबर रकम जमा करा के जमानत का हकदार होगा। अब आप ये बताएं कि वो मुल्जिम होगा या मुजरिम होगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक मुल्जिम मुजरिम है और उसने रेफरेंस में दी गई रकम के बराबर या उससे कहीं ज्यादा रकम गबन की है और वो उससे वो जो जाहिर करते हैं वो जमा कराते हैं तो वो तो बच जाता है। लेकिन एक आदमी जिसने फॉर एग्जांपल उसके ऊपर इल्जाम है 2 अरब की उसने करप्शन की है, ये 4 अरब की और उसने एक पैसे की करप्शन नहीं की, वो बेचारा वो आदमी पैसा कहाँ से लाएगा। अब ये बताएं कि मुल्जिम और मुजरिम की डेफिनेशन क्या है। तो इस तरह के जो ऑर्डिनेंस आए हैं मैं समझती हूँ कि इंतहाई पाकिस्तानी कौम के साथ मजाक किया गया है, पार्लियामेंट के साथ खास तौर पे। अगर ये इतने ही मुखलिस थे, पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन करना चाहते थे, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करते, लेकर आते, बाहिनी मुशावरत से मुत्तफिका तौर पे जो है वो कानून साजी होती है, इस तरह नहीं होता। आपको क्या खौफ था कि आपने इजलास में नहीं लेकर आए बिल और आप जो है ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाए। ठीक है, अच्छा शायद रहमानी साहिबा, अब जो नेब चेयरमैन की मुकर्ररी के हवाले से एक तो लीडर ऑफ अपोजिशन और वजीर आजम साहब को बैठना होता है और दूसरा जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो मुशावरत भी करता है दीगर जो अपोजिशन की पार्टियां हैं। तो क्या चले वजीर आजम और अपोजिशन लीडर जब तक बैठे, क्या अपोजिशन की पार्टियों में इस तरह से कोई मुशावरत हुई है कि उनका कोई नाम कोई डिस्कस हुआ हो, आपका और नून लीग के बीच में कोई इस हवाले से कोई बातचीत हुई है? लेकिन जो ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा कि नैब के चेयरमैन की तकर्रुरी कोई फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान में आपने देखा कि गुज़िश्ता 3 टेन्योर जो हैं वो तकरीबन पहला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 8 to 13 और फिर 13 to 18 और तब 18 to 21 तक पहुंच चुके हैं और जमहूरियत का एक अमल चल रहा है। लेकिन आपने ये देखा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या PMLN की, उस दौर में भी चेयरमैन नैब की तकर्रुरी का अमल हुआ। पूरी कौम ने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान जो भी थे उस वक्त उन्होंने अपोजिशन लीडर को बाज़ाब्ता दावत दी और उनकी बाकायदा जो है मीटिंग्स होती थी, फिर बाहिनी मुशावरत होती थी, फिर उनको टास्क दिया जाता था, फिर वो अपोजिशन लीडर जो है वो अपनी इत्तेहादी पार्टी से, अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी से और प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी इत्तेहादी पार्टी से जो है वो मीटिंग्स करते थे, बाहिनी मुशावरत होती थी, कमिटीज बनती थी, फिर बाहिनी गुफ्तो शनीद से बैठकर जो है फैसले पे पहुंचा जाता था। 3 नाम आते थे, फिर 2 नाम होते थे, इस तरह करके जिनके बारे में एक अच्छी राय होती थी उनको बना दिया जाता था। पहली दफा नहीं है, लेकिन ये वो प्राइम मिनिस्टर है, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि वो तालिबानाइजेशन जालिमों से, जिसके लिए कुरान ने भी मना किया, जालिमों के साथ, हजारों लोगों के, लाखों लोगों के कातिलों के साथ, जिन्होंने लोगों को तबाह किया है, जिन्होंने इस मासूम बच्चों को जिन्होंने बेदर्दी के साथ जिसको तो शहीद किया है। अब शायद रहमानी साहब ये सदारती ऑर्डिनेंस तो जारी हो चुका है, अब आपकी पार्टी इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी? क्या आप कोर्ट में जाएंगी, क्या आप पार्लियामेंट के फ्लोर पे एहतजाज करेंगे या आप इस सदारती ऑर्डिनेंस को सड़कों पे भी लेके आएंगे और कोई इसके खिलाफ कोई मूवमेंट चलाने का भी इरादा रखते हैं? देखिए, ये हुकूमत जो सदारती ऑर्डिनेंस लाकर इस मुल्क में इस पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बना के जो जुल्म कर रही है, जो जुल्म जबर का सिलसिला एक जारी रखा है, इसकी ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हम अपोजिशन की तमाम पार्टीज जो है मजम्मत करते हैं। और हम जब जाहिर ये 3 महीने का होगा, अब ये सेनेट में जाएगा, सेनेट से रिजेक्ट होगा,
फिर हुकूमत एक चाल चलेगी जैसे अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म पे किया कि चीजों को नेशनल असेंबली लाकर फिर उसको जो है ज्वाइंट सेशन में भेजेंगे और उसको जो है कानून का हिस्सा बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन हम भरपूर तौर पर इसकी मुखालफत करते हैं और करेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॿुधो ऐं उन क़ौमी असैम्बली जी मेंबर ऐं मरकज़ी अॻवान शाहिदा रहमानी साहिब जो चवणो त असां हिन सदारती ऑर्डीनेंस खे जेको असां सम्झूं था पिया त इहो गैर आइनी आहे, गैर क़ानूनी आहे ऐं पंहिंजनि ई माण्हुनि खे नवाज़ण लाइ हुकूमत इहो लागू कयो आहे। असां इन जे ख़िलाफ़ु क़ौमी असैम्बली में ऐं कोर्ट में ऐं जिते जिते अवामी फोरम हूंदा उन जे ख़िलाफ़ु एहतजाज कंदासीं। प्रोग्राम हिते वक़्तु आहे नंढी साई जो, साई वठूं था ऐं साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर। नज़री प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भलीकार वक़्फ़े में असां ॻाल्हाए रहियासीं सदारती ऑर्डीनेंस जे हवाले सां जेको नेब चेयरमैन जी मुक़ररी ऐं नेब जे अख़्तियार ख़तमु करण जे हवाले सां हो। अवां हिन हवाले सां कानूनी राय ॿुधी ऐं पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ ॿुधो। प्रोग्राम जे हिन हिसे में हुकूमती मौक़िफ़ ॿुधंदासीं त हुकूमत खे आख़िर ज़रूरत छो पई त हुन सदारती ऑर्डीनेंस लागू कयो ऐं सदारती ऑर्डीनेंस में वरी नेब जा अख़्तियार ई घटि करे छॾिया आहिनि। प्रोग्राम जे हिसे में हिन ते ॻाल्हाइबो। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर रमेश वाखवाणी साहब, पाण मरकज़ी अॻवान आहिनि तहरीक इंसाफ़ जा ऐं क़ौमी असैम्बली जा मेंबर आहिनि। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। थैंक यू ब्रदर। डॉक्टर साहब, छो ज़रूरत पई अव्हांखे नेब जा अख़्तियार घटि करण लाइ? हाँ, ॾिसो ग्राउंड लेवल ते बोल्ड एंड ब्लंट जेके डिसीजन थींदा आहिनि, जेके रियल पिक्चर में ॾिसी कया वेंदा आहिनि, मुंहिंजे ख़्याल में उनजा कहिड़ा पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट अचनि था मीडिया ते, उन जी परवाह न कंदे उहा ही गवर्नमेंट करे थी। नेब मां अॻु में बि तव्हांजे प्रोग्राम में मुख़्तलिफ़ टीवी टॉक शोज़ में ॻाल्हाए चुको आहियां जी त ही नेब ते जॾहिं बि कॾहिं ॻाल्हि थी, नेब ते ॻाल्हि थी, इलेक्टोरल रिफॉर्म ते ॻाल्हि थी, जॾहिं जंहिं बि इदारे ते ॻाल्हि थिए, असां मुख़्तलिफ़ हुकूमतनि में 2002 खां वठी अॼु ॾींहुं ताईं मां ॾिठो आहे, मां पाण जो पार्ट रहियो आहियां, हर माण्हू जी शिकायतूं कंदो आहे पर अमल केरु बि न कंदो आहे। जेकॾहिं अॼु नेब जे लाइ सभिनी चयो त भाई नेब ग़लति करे थी, नेब ही करे थी, नेब ते रिफॉर्म थियणु खपे, इहो माज़ी में बि इहे ॻाल्हियूं थियूं। तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं आर्टिकल 365 जी अमेंडमेंट जे लाइ पीपल्स पार्टी PMLN खे चयो त इहो करियो, त PMLN चयो त भई न, हिन वक़्तु आसिफ ज़रदारी साहब ते तकलीफ़ आहे त हीअं नथा करियो। पर जॾहिं मियां साहब ते तकलीफ़ आई तॾहिं वरी जॾहिं पीपल्स पार्टी खे चयो त खुर्शी शाह चयो त बाबा हाणे असीं छो करींदो तव्हां फाथा आहियो। मतिलबु उन्हनि पंहिंजे मतिलबु जो टाइम सिलेक्ट कयो। अॼु जेकॾहिं हिन नेब जे अंदरि प्रोविंशियल फेडरल कैबिनेट, ऑटोनोमस बॉडीज़, मुख़्तलिफ़ हवाले सां इवन डिपार्टमेंटल लफ्ज़ आहिनि, पर उन में को फाइनेंशियल क्रंच न आहे इन्वॉल्व, त उन हवाले सां नेब खे जा इख्तियार जेके ख़तमु कया आहिनि, इहो हर TV प्रोग्राम जे अंदरि ॾिठो वञे त अपोज़िशन जी डिमांड रही आहे। ऐं उन ई डिमांड खे अॼु हिन हुकूमत जॾहिं हिकु मञियो त बाबा ही जेका डिमांड हिननि जी आहे इहा डिमांड सही आहे, त चलो उन खे असां। डॉक्टर साहब, टाइम तमामु अहम आहे न। अपोज़िशन त इहो बि चए त हाणे छाकाणि त पेंडोरा पेपर्स जी जेका रिपोर्ट आई आहे उनखां पोइ त हिकु वॾी लिस्ट आहे जेका वज़ीरनि ऐं मुशीरनि ते मुश्तमिल आहे, उहे नाइब जे दायरे अख़्तियार में अचनि हा, उहे ऐं हुकूमत लाइ मुश्किलात वधनि। हीअ दर हक़ीक़त हुकूमत पंहिंजे पाण खे NRO ॾिनो आहे ऐं NRO सदारती ऑर्डीनेंस जे ज़रिए जारी कयो आहे। पहिरीं ॻाल्हि इहो त नेब जो जेको इहो ऑर्डीनेंस अचिणो हो, इहो अॼु न, इहो महीने खां अंदरि डिस्कशन हो। नंबर 1 पेंडोरा पेपर हींअर आयो आहे। ॿी ॻाल्हि, पेंडोरा पेपर जो नेब ऑर्डीनेंस सां कोई वास्तो न आहे। पेंडोरा पेपर ॿी शइ, पेंडोरा पेपर इहो आहे त जेके बि माण्हू 700 जी जंहिंजी लिस्ट ॿुधाइण में अचे पई, उहे 700 जेके माण्हू आहिनि उन्हनि मां जेके बि हिते आहिनि, मतिलबु जेके गिल्टी आहिनि, जंहिं पंहिंजो पाण खे टैक्स पेयर में शो न कयो आहे, त उन्हनि खे जेको आहे जी डॉक्टर साहब, उन्हनि खे जेको आहे सो अचणु खपे, पंहिंजो शो करणु खपे। उन ॾींहं ते पेंडोरा पेपर से 2 ॻाल्हियूं आहिनि। ॾिसो, जंहिं बि ॿाहिरि ऑफशोर कंपनी ठाही आहे उन ई पंहिंजो पाण खे टैक्स पे में शो कयो आहे, त उहो क़सूरवार न थियो। उनजो जाइज़ आहे, उहो करे सघे थो, पर जंहिं पंहिंजो पाण खे टैक्स पे पाकिस्तान जे टैक्स पेयर तौर ते उहा शइ शो न कई आहे, उहो क़सूरवार आहे। उन ई जो केस नेब तरफ़ वेंदो ई वेंदो। ॾिसो, उन ई जो केस नेब तरफ़ वेंदो ई वेंदो, चाहे उहो कहिड़ी पॉलिटिकल पार्टी सां हुजे, कहिड़ो ब्यूरोक्रेट हुजे। मां नथो सम्झां त उन ते को इम्पैक्ट। डॉक्टर साहब, अवां जॾहिं चयो था पिया त 1 महीने खां इहो कमु हले पियो ऐं इन सदारती ऑर्डीनेंस ते अवां कमु पिया कयो,
تو بہتر نہ ہو تو اپوزیشن کے اعتماد میں وٹھ جائے جڏहिं پانی چو پیا تے اپوزیشن جی ڈیمانڈ ہوئی ماضی میں تو اپوزیشن کے اعتماد میں وٹھ جائے پوء وری کو قانون لاگو کجے ہا یا پو کو پارلیامنٹ میں بل کھنی اچجے ہا اگر بھی الیکٹرل ریفارم کے حوالے سے نیب آرڈیننس کے حوالے سے کافی دن کا یہ شیوں ڈسکس تھیوں پے تو وہ ہن کے اپوزیشن نے گورنمنٹ ملی کن پر اپوزیشن نے कंहिं भी किस्म जो ॾाढो पॉजिटिव रेस्पॉन्स ॾिनो जंहिं करे इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल बि जॉइंट सेशन जी तरफ़ रेफर थी वियो हाणे चवंदा त असां उन ते टाक करण लाइ तयारु आहियूं जॾहिं उहो जॉइंट सेशन जी तरफ़ रेफर थी वियो नैब जे हवाले सां बि इहो ई माज़ी वारी ग़लती वरी पे दोहराई वई त न जॾहिं हाणे हिन हुकूमत ते क्राइसिस अचणो आहे हिन हुकूमत खे सख़्ती अचणी आहे तंहिंजे करे भई हिन हुकूमत जा अञा 2 खां 3 साल मौजूदु आहिनि ऐं तंहिंजे करे तव्हां हिकु ॾींहुं बि इम्पोर्टेंट हूंदो आहे त कंहिं सां बि अहिड़ी का ग़लती न थिए ऐं मां सम्झां थो नैब जे हवाले सां जेको कुझु थियो आहे नैब जी एतिरी कैपेसिटी न आहे एतिरी कैपेसिटी न आहे जो इन ई लेवल ते हेतिरा केस ॾिसी सघे मां सम्झां थो हाणे घटि में घटि हुनजी जेका कैपेसिटी आहे त घटि में घटि अहिड़ा बि माण्हू आहिनि जेके अॼु बि नैब जे करे इनोसेंट माण्हू अंदरि वेठा आहिनि हिकु ॿ जेके सुसाइड थिया मां उन्हनि ते एतराज़ कयो त बाबा उन्हनि खे छो न ॾिठो वियो तो इहो मुंहिंजे ख़्याल में बहितर थियो आहे हाणे घटि में घटि जेके ज़रूरी केस आहिनि जेके नैब जे दायरे इख्तियार में आहिनि उन्हनि ते जॾहिं हुननि जो तवजो हूंदो त गैर ज़रूरी केस बि न ईंदा लोड घटि हूंदो ऐं सही क़िस्म जो नैब जे अंदरि अच्छा डॉक्टर साहब अपोजिशन बार बार इहो एतराज़ उथारे थी पई इहो सवाल बि उथारे थी पई त हुकूमत ख़ासि करे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐं जेके ॿिया वज़ीर मुशीर आहिनि उनखे नेब जे चेयरमैन सां एॾी कुर्बत छो आहे अव्हां वटि को ॿियो को माण्हू कोन्हे ही मां इहो त केॾो कंट्रोवर्शियल थी वियो आहे त पोइ एॾी कुर्बत छो आहे नेब जे चेयरमैन सां पहिरीं ॻाल्हि नैब जो चेयरमैन पीटीआई जो न लॻायल आहे इहो पीएमएलएन ऐं पीपल्स पार्टी जो लॻायल आहे ॿी ॻाल्हि नैब जे चेयरमैन जे लाइ सिर्फ़ु इहो ऑर्डिनेंस में थियो आहे त जेसिताईं ॿियो नैब जो चेयरमैन हिकिड़ो कंसेंसस सां लॻायो वञे तेसिताईं घटि में घटि इहा पोज़ीशन ख़ाली न रहे उन ई हवाले सां इन नैब जे चेयरमैन कंटिन्यू जो नैब जो जावेद इकबाल साहब खे उहो ताईं कंटिन्यू करण जो ऑर्डिनेंस जेको आहे थियो आहे मुंहिंजे ख़्याल में 4 महीननि जे अंदरि इहो प्रोसेस थी वेंदो अपोजिशन लीडर सां लाज़मी इख़्तिलाफ़ आहिनि हिकिड़ा छो त उन्हनि खे जंहिंजे करे प्राइम मिनिस्टर उन सां ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे कि जंहिं माण्हू ते केसिस हुजनि ऐं उन ई सां वेही मां उन इदारे जे हेड जो ॻाल्हायां इहो मुनासिबु न आहे त पोइ पार्लियामेंट्री कमेटी ठही वेंदी ऐं पार्लियामेंट्री कमेटी जेका ठहंदी आहे उन में 50% अपोजिशन हूंदी आहे त वज़ीर आज़म हाणे फ़ैसिलो कयो आहे त शहबाज़ शरीफ़ सां नैब जे चेयरमैन जी मुक़ररी जे हवाले सां कंहिं क़िस्म जी का ॻाल्हि ॿोल न थींदी हिन सां वेहक न थींदी हिन सां मुशावरत न कई वेंदी न तरीक़ो इहो थींदो आहे त नाला 3 नाला गवर्नमेंट मोकिलंदी अपोजिशन लीडर खे ठीकु है ऐं अपोजिशन लीडर खे मोकिलंदी अपोजिशन लीडर या उन्हनि 3 मां हिकिड़े नाले खे ओके कंदो ठीकु है जेकॾहिं न त अपोजिशन लीडर पंहिंजा 3 नाला मोकिले सघे थो ठीकु है उन खां पोइ जेकॾहिं पाण में भली बैठक नथी थिए त उहे 6 नाला जेके आहिनि सो कमेटी में रेफर थींदा पार्लियामेंट्री कमेटी में उन जा 5 मेंबर गवर्नमेंट जा हूंदा 5 मेंबर अपोजिशन जा हूंदा स्पीकर उन खे हेड कंदो ठीकु ऐं पोइ उन जे ठीकु है त अव्हां खे लॻे थो पियो त इहो मामिलो 3-4 महीननि में हल थी वेंदो वॾी महिरबानी डॉक्टर रमेश वाकवाणी साहब असांखे वक़्तु ॾियण जी नाज़रीन ते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह वाहे